نبی آخر زمان نبی آخر زمان نبی آخر زمان خاتم د انبیاء دے پدی لرم ایمان پس نشت بل نبی نبی آخر زمان نبی آخر زمان خاتم د انبیاء دے پدی لرم ایمان پس نشت بل نبی پس نشت بل نبی قرآن کی دراغالی دا خبر مسلمہ ہے خاتم دے د نبیانو پسر سترگوی منمائے قرآن کی دراغالی دا خبر مسلمہ خاتم دے د نبیانو پسر سترگوی منمائے خاتم دے د نبیانو پسر سترگوی منمائے زیما مسلمان زیما مسلمان ایمان لرم یقین لرم درب پہر فرمان پس نشت بل نبی نبی آخر زمان نبی آخر زمان خاتم دا انبیاء دے پدی لرم ایمان پس نشت بل نبی کامل دین دا اسلام دے پزیبا نبی اکرم ہے دوی نرستو بل شریعت نشت پا قسم او کامل دین دا اسلام دے پزیبا نبی اکرم دا دین رسط بل شریعت نشت پا قسم دا دین رسط بل شریعت نشت پا قسم عظیم کتاب قرآن عظیم کتاب قرآن نازل کرو الہی پا ہاشمی نبی سلطان بس نشت بل نبی نبی آخر زمان نبی آخر زمان خاتم دا انبیاء دے پدی لرم ایمان پس نشت بل نبی دنیا تچ تشریف روڑ دا کل عالم رحمت ہے شو بند دروازہ دا نبوت و رسالت دنیا تچ تشریف روڑ دا کل عالم رحمت شو بند دروازہ دا نبوت و رسالت شو بند دروازہ دا نبوت و رسالت محبوب کڑو اعلان محبوب کڑو اعلان لا نبی آباد شجاری پاک زبان پس نشت بل نبی نبی آخر زمان نبی آخر زمان خاتم دا انبیاء دے پدی لرم ایمان پس نشت بل نبی پس نشت بل نبی یچی سو کوي دعوا د نبوت پس جانان مردود دلالتی دے اس کم ندے شیطان او چسو کوي دعوا د نبوت پس جانان مردود لعنتی دے اس کم ندے شیطان مردود لعنتی دے اس کم ندے شیطان مرزا غلام قادیان
مرزا غلام قادیان عبرت او ګرځېدو تل مردار لدی جهان پس نشته بل نبی نبی آخر زمانه نبی آخر زمانه خاتم د انبیاء دے پدی لرم ایمان پس نشته بل نبی پس نشته بل نبی یا پوار کائنات کی ملائک جنو انسان لوی شان می د محبوب عربی دے پوئی کپیزان او پوار کائنات کی ملائک جنو انسان لوی شان می د محبوب عربی دے پوئی کپیزان لوی شان می د محبوب عربی دے پوئی کپیزان محبوب دے د سبحان سبحان محبوب دے د سبحان چکڑے دے راز د بینیاس پلا مکان بس نشته بل نبی نبی آخر زمانہ نبی آخر زمانہ خاتم دا انبیاء دے پدی لرم ایمان پس نشته بل نبی سید کامل بادشاہ وائی سنی ما حنفی نسبت دا اہل بیت را سرد حسینی سید کامل بادشاہ وائی سنی ما حنفی نسبت دا اہل بیت را سرد حسینی نسبت دا اہل بیت را سرد حسینی دا ټولو نه قربان دا ټولو نه قربان وخو ما اکید مسلک دا احمد رضا خان پس نشته بل نبی نبی آخر زمانہ نبی آخر زمانہ خاتم دا انبیاء دے پدی لرم ایمان پس نشته بل نبی پس نشته بل نبی پس نشته بل نبی